अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये ख़बर तो आप जानते हैं कि शेख रशीद अहमद जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, जिनका बुनियादी फ़र्ज़ है इस्लामाबाद में अमन व अमान की देखभाल करना और उसको कायम करना, मेंटेन करना, वो इस मौके पर जब TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इस्लामाबाद बंद करने का और फैज़ाबाद पर धरना देने का ऐलान किया है, छुट्टी लेकर 2 दिन के लिए दुबई चले गए हैं क्रिकेट मैचेस देखने के लिए। ये वही शेख रशीद साहब हैं जिन्होंने नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में इस TLP का इस्तकबाल किया था, और अब आज वो इस TLP को बराह रास्त रोकने से बचने के लिए रुखसत लेकर दुबई चले गए, जबकि वज़ीर दाखिला की हैसियत से अगर हुकूमत का ये फ़ैसला है कि उनको रोकना है तो ये फ़र्ज़ उन्हें यहाँ रहकर अदा करना चाहिए था। उनके रुखसत पर चले जाने को लोग बड़ी मुख्तलिफ़ एंगल से भी देख रहे हैं, और जो वाक़या हुआ आज लाहौर में वो अफसोसनाक है कि TLP और पुलिस एहलकारों के माबैन तसादुम के नतीजे में 5 एहलकार ज़ख्मी और 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं। ये तसादुम उस वक्त पेश आया जब TLP ने स्टेज से इस्लामाबाद की जानिब मार्च करने का ऐलान किया। नाज़रीन, उससे पहले मुज़ाकरात जारी थे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुकर्रर करदा टीमें, जिसकी सरबराही कर रहे थे सूबाई वज़ीर कानून राजा बिशारत, और TLP की जानिब से 5 उनके रहनुमा, लेकिन ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके क्योंकि TLP का असरार था कि फ़्रांस के सफ़ीर को वापस भेजने का वादा पूरा किया जाए, और दीगर उनके 5 मुतालबात हैं जिनमें उनके रहनुमा की रिहाई का भी मुतालबा था, उस पर अमल दरामद किया जाए। लेकिन हुकूमत ये दोनों मुतालबात बल्कि 5 मुतालबात मानने पर फौरी तौर पर आमादा नहीं हो सकी। इतलात ये हैं कि मुज़ाकरात का दूसरा राउंड भी होगा, लेकिन फ़िलहाल पहला राउंड नाकाम हो गया है, और पहले राउंड में की नाकामी में जो प्लान ए था TLP का वो यही था कि वो इस लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, लेकिन जो ही स्टेज से इस्लामाबाद की जानिब मार्च करने का ऐलान हुआ, पंजाब पुलिस की जानिब से भरपूर मुज़ाहमत की गई और शेलिंग की गई, जिसके रिएक्शन में पथराव हुआ, और उस पथराव की जद में आकर 2 पुलिस एहलकार पंजाब पुलिस के जो ज़ख्मी हुए थे, ज़ख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गए हैं, जबकि 5 पुलिस एहलकार बदस्तूर ज़ख्मी हैं जिनका हस्पताल में इलाज जारी है। क्या सूरत हाल होगी कल, वो कल मालूम होगी। फ़िलहाल अगली ख़बर की जानिब चलते हैं, और वो अगली ख़बर ये है कि एक हफ़्ता कबल यानी 15 अक्टूबर को वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब, जो ख़ुद को गेट नंबर 4 का अनऑफिशियल तर्जुमान भी करार देते हैं और हुकूमत की तर्जुमानी भी बावजूद इसके करते रहते हैं कि हुकूमत के पास तर्जुमानों की एक तवील टीम मौजूद है, उन्होंने ये ऐलान किया था कि मामला बिल्कुल तयशुदा है, कोई झगड़ा नहीं है, देर सवेर हो सकती है, और वो देर सवेर भी ज़्यादा नहीं होगी। मैक्सिमम 7 रोज़ में या 5 रोज़ में DGISI के तकर्रुर का नोटिफिकेशन हो जाएगा। किसका तकर्रुर किया जाएगा ये उन्होंने नहीं बताया था, और यही चल रहा है हुकूमत की तरफ से कि कानून के मुताबिक 3 नामों की समरी आनी चाहिए, जिनके वज़ीर आज़म इंटरव्यू करेंगे और उनमें से एक नाम सेलेक्ट करेंगे। नाज़रीन, समरी नहीं आई और नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ। आज 7वां दिन ख़त्म हो गया, नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ। एक मुलाकात हुई थी दोनों बड़ों के दरमियान, फ़ौज का बड़ा और हुकूमत का बड़ा। इस मुलाकात के बाद ये तासुर दिया जा रहा था कि मामला तय हो गए हैं, लेकिन हालात और वाक़यात ये बता रहे हैं कि मामला तय नहीं हुए, मज़ीद बिगड़े हैं। क्योंकि दूसरी जानिब इतलात यह है कि फैज़ हमीद साहब अपनी पूरी टीम समेत ISI से अमलन फ़ारिग हो गए हैं नोटिफिकेशन के बगैर ही, और अनऑफिशियली नए DGISI को जिनका ऐलान हुआ था लेकिन नोटिफिकेशन नहीं हुआ, तकर्रुर नहीं हुआ, ब्रीफिंग्स का सिलसिला शुरू हो गया है। यानी उन्होंने इनफॉर्मली एक तरह से चार्ज ले लिया है, और इन फवाद चौधरी साहब के इन दावों के बावजूद
کہ فوج کی طرف سے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جائے گا کہ سول حکومت کی عزت پر کوئی حرف آئے، اور سول حکومت کی جانب سے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جائے گا کہ فوج کی عزت پر کوئی حرف آئے۔ دونوں جانب سے ایسے ہی اقدامات کیے جا رہے ہیں جن سے دونوں جانب کی عزت کی دھجیاں بکھری پڑی ہیں چاروں طرف۔ نہ نوٹیفیکیشن ہوا اور نہ ہی ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید اپنے عہدے پر برقرار رہے، بلکہ نئے ڈی جی نے تقریباً کام شروع کر دیا ہے ان آفیشلی۔ اس کی ابھی ظاہر ہے کوئی تصدیق نہیں کرے گا، کیونکہ قانون کا معاملہ ہے اور قانون کی گرفت میں تو کوئی بھی آنا نہیں چاہے گا۔ ناظرین، مہنگائی زوروں پر تھی، اور اتنی زوروں پر تھی کہ عوام کی چیخیں نکل گئیں۔ یہ چیخیں ایوانوں تک بھی پہنچی ہیں اور اپوزیشن تک بھی پہنچیں۔ اپوزیشن نے ان چیخوں کا سہارا لے کر یا ان چیخوں کو مزید بلند کرنے کے لیے، اس میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے احتجاجی تحریک اور مظاہروں کا اعلان کیا، اور 2 روز سے 20 تاریخ سے ہلکے پھلکے مظاہرے جاری بھی ہیں۔ لیکن ان مظاہروں میں وہ جان پھر نہیں ہے جو حکومت کا کچھ بگاڑ سکے، جس کے بارے میں اپوزیشن کا کہنا یہ ہے، جو بظاہر کسی حد تک درست بھی معلوم ہوتی ہے ان کی حکمت عملی، کہ وہ احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، حکومت سے مہنگائی کم کرنے کا مطالبہ کریں گے، لیکن اس مرحلے پر نہ تو اس حکومت کو لانے والوں کو کندھا دیں گے اور نہ ہی اس حکومت کو سیاسی شہید بننے کا موقع دیں گے۔ ناظرین، تجزیہ نگاروں کا خیال یہ ہے کہ حکومت پاکستان، جس کے سربراہ اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں، وہ اس سچویشن میں آ کر گھر چکے ہیں کہ تمام دنیا کے برعکس انہیں اس بات کو ڈیفینڈ کرنا پڑ رہا ہے کہ ڈالر کی قیمت بڑھنا ایک اچھا عمل ہے، اور اس سے کچھ پاکستانیوں کو، خاص طور پر وہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، ان کی فیملیز کو بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ جب وہ $1 بیچتے ہیں تو پہلے انہیں $100 ملتے تھے اور اب $170 مل رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی عجیب و غریب منطق ہے کہ جس کا سامنا خود پی ٹی آئی کے وزراء بھی نہیں کر پا رہے۔ البتہ ان کے کچھ میڈیا اینکرز اور ان کے اپنے ملازم، گورنر اسٹیٹ بینک ضرور حکومت کو یہ سپورٹ دے رہے ہیں کہ بھئی ڈالر کی قیمت بڑھنا اور روپے کی قیمت گرنا ایک اچھا شگون ہے، جبکہ دنیا بھر میں ملک کی کرنسی کی تباہی انتہائی خطرناک تصور کی جاتی ہے، اور یہ کرنسی معیشت اگر کلیپس کر جائے تو ملک ٹوٹ جاتے ہیں، جیسے کہ سوویت یونین ٹوٹا تھا، جس کے پاس جو دنیا کی دوسری بڑی طاقت بھی تھی اور اٹامک پاور بھی تھا، لیکن وہ ٹوٹا تو صرف معیشت کی بدحالی کی وجہ سے، جس کا شکار اس وقت پاکستان بھی ہے۔ مہنگائی عروج پر ہے، ڈالر عروج پر ہے، روپیہ پستی کی حالت میں ہے، اسٹاک مارکیٹ پستی میں ہے، معیشت پستی کے عالم میں ہے، اور 5.8 والی معیشت جو ہے وہ 0.4 پر آئی ہوئی ہے، جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس کو خود بڑھنے سے روکو گے۔ یہ بھی ایک اپنی طور پر خوبصورت لطیفہ ہے کہ کچھ حکومت کے صحافی دوست، ہمدردی رکھنے والے، حکومت کا دفاع کچھ اس انداز میں کر رہے ہیں کہ معیشت کی ترقی کو خود دانستہ روکا گیا ہے، اور یہ الزام سرکار پر لگایا جاتا تھا کہ انہوں نے ڈالر کی قیمت بڑھنے سے دانستہ طور پر اور غیر فطری طور پر روکی تھی۔ انہوں نے تو یہ کارنامہ کیا ہوا تھا کہ روپے کو مستحکم رکھا ہوا تھا اور مہنگائی کو کنٹرول رکھا ہوا تھا، لیکن اس حکومت نے آتے ہی وہ کنٹرول ختم کیا، اور جو ہی وہ کنٹرول ختم کیا تو روپیہ بھی عوام کی دسترس سے باہر ہو گیا، اور مہنگائی بھی قوت برداشت سے باہر ہو چکی ہے۔ ناظرین، میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ نوٹیفیکیشن ابھی ہوا نہیں اور خطرہ ابھی ٹلا نہیں، اور نوٹیفیکیشن نہ ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ خطرہ جو ٹلا نہیں تھا وہ اب سرفیس پہ بھی آ گیا اور ایک تصادم کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ اور کیا پلان بی پیش کیا جاتا ہے ٹی ایل پی کی جانب سے، اور کیسے اس سے حکومت نمبر آزما ہوتی ہے، اور کس قدر مزید صبر کا مظاہرہ وہ ادارہ کرتا ہے جو ماضی کی حکومتوں کے چھوٹے چھوٹے سے غیر پسندیدہ اور غیر
नापसंदीदा इकदाम पर ज़मीन आसमान सर पर उठा लिया करता था, और प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो जाया करती थी कि मीशत बहुत अच्छी नहीं तो बहुत बुरी भी नहीं है। लेकिन इस वक्त उनके वो मीशतदान भी बिल्कुल खामोश बैठे हैं, और कहा यह जा रहा है कि मीशत का हाल वो है कि जो दफ़ाई अखराजात वाले मुल्क की अंदर के अपने आमदनी से पूरे होते थे, अब वो 55% कर्ज़ों से पूरे हुए इस साल, और अगले साल पता नहीं क्या सूरत हाल होगी। इस सूरत हाल से यकीनन सेलेक्टर्स परेशान हैं, और वो चाहते हैं कि इसका कोई सद्देबाब किया जाए। और गैर मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक जिन सियासी क़ुव्वतों से रब्ता किया गया है, उन्होंने भी अपने मुतालबात सामने रखें, और इस स्टेज पे बग़ैर उनकी बात माने किसी भी किस्म की सपोर्ट देने से या कंधा देने से माजरत कर ली है, और उनकी इस माजरत का इजहार उनके जो एहतजाजी मुजाहरे और जलसे हैं उसमें फोर्स पैदा ना करने से ज़ाहिर है। क्योंकि अगर अपोजिशन एक मोमेंटम बना देती है और टीएलपी भी साथ चल पड़ती है तो फिर हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ऐसी कोई मुश्किल अपोजिशन हुकूमत के लिए पैदा करना नहीं चाहती, जिसका सहारा लेकर हुकूमत अगले इलेक्शन में दोबारा वोट हासिल करने की कोशिश करे और ये कहे कि हम इकॉनमी संभाल देते अगर हमें चलना दिया जाता, लेकिन हमें हुकूमत ने चलने नहीं दिया गया। और कहा जा रहा है, जैसा कि शेख रशीद साहब ने अपने एक स्टेटमेंट में ये कहा भी था कि वज़ीर आज़म पॉलिटिकली सोचते हैं, तो कहा यह जा रहा है कि वज़ीर आज़म के पास क्योंकि अगले इलेक्शन में दिखाने के लिए कारकर्दगी नहीं है, लिहाजा वो तसादुम की राह अख्तियार कर चुके हैं ताकि अगले इलेक्शन में ये बहाना बनाया जा सके कि उनका मुल्क की मखसूस क़ुव्वतों और अपोजिशन के साथ तसादुम हो गया था, जिन्होंने रुकावट पैदा की, जिसकी वजह से वो तरक्की के वादा हासिल नहीं कर सके जो उन्होंने तय किए थे। लिहाजा उन्हें एक मौका और दिया जाए, और अपोजिशन इस दफ़ा उन्हें इस किस्म की कोई तकरीर करने का भी मौका देना नहीं चाहती। नाज़रीन, अगले आने वाले दिन बहुत अहम है, इस हवाले से क्या डेवलपमेंट्स होती हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। अगली डेवलपमेंट्स तक के लिए इजाज़त दीजिए। राशिद हबीब को रोशन पाकिस्तान न्यूज़ से। चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।